Aujourd'hui, on va mélanger la langue française. Aujourd'hui, c'est comme l'habitude. Aujourd'hui, on va mélanger la langue française parce que c'est très important. Et le thème, c'est très, très, très intéressant. C'est ça, on va mélanger en langue française. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد إخواني في الله اليوم في هذه اللحظات سنخلط اللغات ونجعل ثلاث لغات أحيانا بكلمات عربية لأن فيه بعض العرب يتابعوننا دائما في التلفزيون وباللغة الفرنسية لأننا عندنا كثيرون الذين يتحدثون بالفرنسية يتابعوننا وأحيانا باللغة القمرية وهي الأكثرية. Mes frères et sœurs, aujourd'hui le thème c'est très important et très intéressant. Ça veut dire on va mélanger. On va parler langue comorienne mais on va mélanger. Chaque 2 minutes, chaque 3 minutes, on va mélanger en langue française. En langue française, on va mélanger. Sérieusement, et pas de blague, parce que le thème c'est très important, pas besoin de blague. Même le langue française sera autrement comme Molière, ou c'est pas Molière, mais c'est Molière, mais c'est pas Molière. Mais c'est très important parce que le thème c'est très 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 intéressant. On va mélanger la langue française parce qu'il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des Africains et les autres Françaises qui ne comprennent pas la langue comorienne. C'est ça, on va mélanger. Et restez avec nous, les gens qui parlent la langue française, restez avec nous parce que chaque 2 minutes, 3 minutes, on va mélanger. Chaque point, on va traduire en français. Chaque point. Watukufu wa kheri wa imani wa jamalifu na mahaba na usilamu haina dakika mbilinra garijouti ya shifaransa ze point rezele zao ze temu au zenrongo kaunga rezele zao sukwa leo haukana ino temu ilo très important iyanzao haina mwanadamu yayelewe owa ema africain ngwaona besoin waelewe ye temu inu ngasina wazungu walona bezwe wakoudunge darasa wanza wajue wazungu wasina wandu wazungu watujua shifaransa watujua shikomori ngona bezwe wajue yetemu yinu aizonga rjodoti ya shifaransa ikawo ti faransa ya betizi haku nganza wurike sorie shati faransa ya umrutseha ya blage shifaransa serieusement ni au serie yani hani mwanadamu wanzo yelewe ngujele wando ye kalboshi kana helewa au kakalboshi wo kana hanzaishi ye message yaelewe yaeleze mwana awe mwanzani wa shakalboshi ngujanza do corrige ya do corrige ze grammatique wo kana nzadunge darasa shamongo nzo ya corrige we hambwa kalboshi aizo garjo handisa basa. Ça veut dire on va parler aujourd'hui اليوم عندنا 5 أشياء عندنا 5 أشياء. On va parler 5 choses. Les 5 choses de déblocage. 5 choses de déblocage. Si la vie c'est très difficile et compliqué, et si c'est bloqué, solution on va trouver dans 5 choses. 5 choses, tu peux retrouver la solution pour débloquer la situation. Toute la vie. Santé, éducation, travail, tout. Usikwalewa ngasina nrongo nsano wokoka mtu wonana njia huinji wala mturetare wala mtuenda au kana kaiti wakati wa ulatsa dakika ya ukanibire huinji.
rinjia directo harimwete murandisa Mwenyezi Mungu ajele mpartaje hakuleo yitilwa shifaransa ili owanzani wanyu wakujwa shifaransa ngwajohelewa iyeze habari zambo leo peut-être ngaona mwanzani wako mwafrika peut-être ngaona mwanzani wako mzungu ikawa yuhuzi sandrongo jizo hau mwarabu au kesha arabu tujunga shinjia tena au mwarabu wanzo ya juwe iye namna ya udebloke e maisha mwanadamu ikaza ndrongo ngizo très difficile zendrongo mranzo afanya ngatsungo blokea katsukiriza henda yemrungu jofanyaje ili ya debloke maisha hahe ou unono ye maisha zehazi de haina ndrongo wanzo ufanye zitsokiri ngatsungo kana problem reza ho wana reza haho kila shitu tsaufanye kaskiri si bloke vavu solution tini solution inantongo nsana ikantongo zaho kaskiri zenda au zawana kaskiri zaenda au kaskiri za avance ntongo zaho tsaufanye za blocage vavu utofanya jeje ilu de bloke arnantongo nsano zendongo nsano zinu pia zilawana na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karnaka uhambia ukana ngabo mndu fulani hamba au fundi sura ngafikira za mndu fundi au mndu shekhi au alimu shazinu ni wambiao zinu zilawana na mtume Muhammad. Ça veut dire toutes choses qu'on va dire concernant les 5 solutions pour débloquer la vie, toutes les 5 choses selon les hadiths du prophète Muhammad. Toutes les 5 choses qu'on va parler, c'est hadiths du prophète Muhammad. C'est pas parole des savants, c'est pas parole de peut-être tu vas dire les savants ou sahaba, non. C'est pas sahaba, c'est pas savant, c'est pas imam, c'est prophète Mohammed en personne. Aizo watukufu ngarandisao zila habari, on va commencer maintenant. Aizo dans quelques instants, dans 1 minute ou 2 minutes, on va commencer. Harimwa dakika nzima ou dakika mbili ngarjo handisa. Inshallah ta'ala, on va commencer. Il faut noter, il faut prendre stylo et papier pour noter les 5 choses, pour débloquer la situation. Pour débloquer la situation, tu vas prendre stylo et papier pour noter les 5 choses. Il faut très important. Watukufu aina mndu na partage haraka tsena haku nsutsa hamria fanya mzaho kwa leo au kainunge juu saidi ya wenji ikawo atangasina wana hatu malahoni watu ujua shi komori nro na rjuanza wajue shi komori wa watu atakwasijua shi maori wala shingazja wala shi mwali de wa malagoni hatu na uwa na bezwe wajue ntongo zinu ili zentongo zao wazidebloke aizo ngojo saidi ya wenji ko partage darasa inu haraka. Mwenyezi Mungu jo unika bahati njema ya unike maisha mema ya unike eza khairi inshallah ta'ala. Il faut partager vite fait, il faut partager vite fait et haraka fundi njia honziani uandise edarasa utirenge wakati mwinji wala utirenge sekondi zinji. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Dieu Seigneur du monde. Ngarihimidiao Mwenyezi Mungu ikawo ndi mfaume wa dunia yinu na utsaha za rahma za Mwenyezi Mungu zendele kairi wa heziumbe zendele kairi wa heziumbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rahar janji harimwaze 5 choses avant que qui commence le 5 choses pour débloquer la situation. Si la vie c'est compliqué, beaucoup de problèmes, toutes choses que tu veux faire, toujours c'est blocage. On va commencer les 5 choses pour débloquer la situation. Si les ennemis et le travail et les enfants, toutes choses, c'est très compliqué. Comment tu vas débloquer avec 5 choses? Tu vas choisir une, si tu veux 2, si tu veux 3. Même une, tu peux débloquer la situation. Subhanallah. Même une, tu peux débloquer. C'est pas que obligatoire pour faire les 5 choses. Non. Kaiti muhimu, wala kaiti lazima, wala kaiti uka lazima, utofanya zendrongo nsanu zinu, ili zendrongo zako zila zidebloke. Gojojo ufanya nzima banu, ngejo udebloke situation yao. Ngejo udebloke zendrongo zako. Hoka nzahe Rabbal Alamin. Gojojo ufanya zembili, gojojo ufanya mtaru, gojojo ufanya zone, gojojo ufanya zone nsanu, wende uju. Shanzima banu. Ngejo utosha idebloke zendrongo zao uzitsahao ulona bezwe hazo rekaza ho wana rekaza he maisha rekaza unono mtukufu wa khair. Aizo rahar janjo harma zendrongo nsanu zinu ngaranzao riveheze Mtume Muhammad sallam. Avant de commencer les 5 choses, on va mentionner, on va garder vumbu hadithi nzima ya Mtume sallallahu alayhi wasallam rangu une hadith de prophète sallam avant les 5 choses. Kulla yawmin yastayqidh ibn Adam يقول الأعضاء تقول له الأعضاء
يا لسان يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا إن اعوججت اعوججنا. Subhanallah. Avant les 5 choses de blocage, écoutez cet hadith. Rahare janjia ogharima zenrongon sana na mwishilie hadithi yinu buwatukufu au kale okabatu joka mbafundi haletse hanjahula direct tinjo harmwetemu au kale ongarcheo shifaransa gasina wananyasi wenji waluna bezo wailewe zenrongo zenu. Aizo mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio. Le prophète il a dit hadith très important. Chaque jour quand tu réveillais le matin, chaque jour, le lan. En anglais, on va dire le langue. En anglais, c'est anglais, langue. On va mentionner le langue. Mais en français, on va dire le lan. Pas besoin de dire langue. Si je mélangeais autrefois, enfin anglais. Autrefois, je mélangeais le mot en anglais. Autrefois. Chaque jour, quand tu réveillais, matin, le lan, tout le corps, il parle, tout le corps il parle de langue. Tout le corps. Mains, pieds, tête, tout le corps. Il dit quoi? Ya lisan, oh le lan, ittaqillaha fina fa innama nahnu bik. Il faut peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut rester prudent. Le lan. Parce que nous tous, toi c'est le imam. Toi c'est le leader. Si tu fais n'importe quoi, le lan, ça veut dire tous on va tomber dans la tombe. Dans la tombe? Oui, dans la tombe. C'est pas dans le pomme. Dans la tombe. Parce que la tombe là-bas, c'est très difficile. Tout, c'est terminé. On est foutu là. Si le lan, tu dis n'importe quoi et tu parles comme tu veux, ça veut dire tout le corps, c'est foutu. C'est très dur. Mais si tu fais bien et tu dis bien et tu parles bien, tout le corps, tous les jours, on est content, alhamdulillah. Haina usiku, mwanadamu yajua wotasi. Mtume Muhammad sallam, ngurambio. Haina usiku, mwanadamu yajua wotasi. Waulime, waurongoza mwanadamu. Kila siku asubuhi wajua, usiamka usijua asubuhi, basi ulimi usihurongoza. Waulime, wahambia mwanadamu kana, eulime mre Allah ramungu utsambe ndongo za batani utsideye mndu utikalie mndu utsivumbe mndu naye utsambe ndongo za madhambi utsambe ndongombi baba noziungo pia ngaso derrière ya haho on est derrière de toi ngasidingoni ya haho ekahunyongoha kwamba ndongo njema yaborivuku Raduniani, rokaburini. Dans la tombe là-bas, c'est bien. Et ici dans le monde, alhamdulillah, on est bien. Sheka ulime. Hujuha usikungo tswamba batani. Yabo kusahurangamiza sonsi pia au kasi chodunge ritmu ya hako. Subhanallah. Na mwishi important ya ulime. Écoutez bien. Cet hadith, avant de parler de 5 choses qui va débloquer la situation de blocage, avant de 5 choses, écoutez cet hadith. Ça veut dire l'élan, c'est le guide. C'est notre guide, l'élan, qui va faire tout le corps pour faire mal ou pour faire bon. C'est l'élan. Ça veut dire c'est comme un serpent. Attention, l'élan c'est comme serpent. Il faut faire attention. Yani ulime woinde wangamizo mwanadamu. Ulime woinde wangamizo mwanadamu. Yangamie yanje mroni au yanje mbeboni do ulime haina usiku mriyajua hiyo hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam rasul sallallahu hadithi sahih très fort haina usiku mriyajua ulime wo urongoza mwanadamu wo ulime wo hamba ye ulime yeziungo ye mindu ye mihono ye mba ye shehitswa pia zo urongoa chaque jour haina usiku mrejo hapo tasibala réveiller oh alhamdulillah hukwet de botada julala alhamdulillah ataujo kwet raha kuja déplacer même pas tu es dans le lit là-bas avant de déplacer dans le lit tu es là-bas sur le lit comme ça avant de déplacer quand tu réveilles le corps direct ittaqillah fina il faut peur d'Allah oh le lan attention
wa ulime hata ujoudisa wetanda jura kuja zubata ujojuha ulamuha bahezi urongozo ulime yo chaque jour ewe ramungu ba ulime utirangamize bawe rangamiza bo sonti pia siridungo ritmu ekaujuha pandi swamba mswalata yawezi ungo sitodungo mswalata hu ekaujuha mba ndongo njema yezi ungo sitodunga zinrongo njema hizo ekaujuha pandi sota mafitina yemindu sitodunge mafitina yao ekaujuha pandi so anze dini kwamba ndongo za Mungu basezi ungo sitodunga zinrongo za Mungu hizo yonde maana mtume sallallahu alayhi wasallam yamba ukana uwandu wakunji ya mroni owenji do ulime wa hao فسلم دي هamba أكثر أو كما قال من يدخلون النار بحصائد ألسنتهم متومي هamba owandu wajoka unjamroni owenji à cause de l'élan de ulime wao. Beaucoup de gens qui vont entrer dans l'affaire à cause de l'élan. C'est très dangereux. Tu parles n'importe quoi et tu dis n'importe quoi, mensonge et je sais pas et tout ulime unondo jokoto wanro wenji mroni harimaze mdi ufanya upia mtumele hamba hadith mtume hamba hasaidu alsinatihim toutes choses que tu fais dans ce bas monde. Mais le lent c'est très dangereux. Le lent c'est très dangereux. Beaucoup de gens vont entrer dans l'enfer à cause de lent. Aizo ganzomria tahadhari ulime yonde maana wokao wa komori wambe ukana ile yaniengama ulime yatsimba mhono kashindi ufikiza les Comoriens sont dit comme ça le trou que le lent il fait s'il ta bouche il dit n'importe quoi comme tu fais de trous les mains pas de force de force pour fermer cette puis je sais pas comment on va dire aizo kuna ushinda ujihifadhi nomro ikawa ulime wako huransi kutu kontrole izo wambao watukufu wa kheri na reproteje zendime za hatu ba ulime unu hatari ukalia na ndrabo na mafitina surtunde za marilonizo zinu garzo na wenji watukufu abasa inu garjonjia uharimwa iyetemu ya hatu. Maintenant on va commencer les 5 choses. Alhamdulillah, on va commencer les 5 choses qui débloquent la situation. الآن سنبدأ ونتحدث عن 5 أشياء إذا كان هناك عوائق في الحياة، 5 أشياء لييسر الله لك أمورك إذا كانت الحياة فيه يعني صعوبة. إذا كانت الحياة فيه صعوبة, si la vie c'est très difficile et très compliqué, comment on va débloquer la situation avec 5 choses. Maintenant, attachez vos ceintures, on va commencer numéro 1. Fundi leo kutufanya mzaha, leo kutu kabatiza mzaha, leo nga misorie, leo ngono nga misorie, huandisa tinjazi habari ili zendrongo nsanu zende direct. Haizo mria fanye kukuraji, upartaje darasa ili usaidie wanadamu uenje usiku wa leo, haukana usiku wa leo kabatiza mzaha usiku wa leo. Haizo ngarjo handisa abasa yinu ekamsanganye tayari haina ikaw hasati ceinture. Si tu attaches votre ceinture, tu vas taper GM, tu vas claquer ou tu vas taper ou tu vas, c'est toi qui sais. Si tu tapes ou tu frappes ou je sais pas, ou tu craques, c'est toi qui sais. Omuhimu tape EGM yako ukana ceinture attachée. Watukufu ngarjo njia basa uharemwaze habari. On va commencer. Rahar janjo haremwaze 5 choses. Avant de commencer de 5 choses, je vous demande des excuses, c'est quelque chose que je vais dire en langue comorienne seulement, pas besoin de traduire, Je vous demande des excuses. Il y a quelque chose avant les 5 choses, je vais parler en langue comorienne seulement, pas besoin de traduire en français. Aizo ngamjoni sami au kanga mnandrongo ikawo sina kumtraduire shifaransa ntwanza wajue narambe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Je demande des excuses, pas besoin de traduire en français, c'est 1 minute comme ça. Après on va commencer, traduire en français les choses. Mnandrongo bukantsina ujubwane mwambie shifaransa mjoni sami narambe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Musiba kafa. Je narambe msuiba kafa. Narambe sonsipe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Edazi mmono video za jiri leo Komori. Dazi mmono za jiri Komori leo. Bese mmono za video za jiri armaze Facebook pia mmono za jiri Komori. Msuiba. Je mmono wandu waparisiwa ne mapesa milioni za mapesa ya euro na mapesa ya kindini ya shikomori ya nrabo ya pangwao ya lona wandu wa Komori wasomesiwani wandu wa bonze wafanyawe mapesa yao milioni za mapesa. Bese mmono video leo
mono ze 50-50 mapesa tisinrongo za 5 euro sa 50 euro 50-50 bese mono ze video leo izo ule msiba mzero msamono ze habari zi la kafa mono mapesa yala milioni na milioni yani mtsone mbabe ya zingaro plus ya 300 papier ya mapesa ya 50 euro 300 plus ya 300 papier 1 2 3 jusqu'à plus ya 300. Imaginez zolalanga na mapesa ya ndrabo yafanyiwao Komori ya rumilwao ya ndini ya realize kwizeli 10,000 francs comoriens, ça veut dire 20 euros. 10,000 francs comoriens zafanyiwa za ndrabo wandu watu ujwa kala ndrabo ya rumilwao yende mbabe ya zingarwa leo milioni na milioni tindrongo za 5 millions wala 10 millions on ba 10 millions wambilwa milio za 30 millions na mapesa menji yala mapesa menji izo yulokafa uo mswiba ntsanza ntraduze zenongo izo shifarant cha tunakola gontongo maurede zizo na rambe inna lillahi na rajiun sibai mono za kilo za bange subhanallah azim mono za kilo za bange za drogu za chimique si cigarette ya bange bese mono leo de mbabe ya zingaro abongo jweza tu zingaro subhanallah mono mbabe ya zingaro yabonga mjoila tu parsiwa kilo na kilo ikanje shela night shabala wavumbwa ndongo za 36 kilo yede babi ne shalewe kanje shana mwe video bamono za video kanje shana tishangwa ngongwa konte ndongo za kilo tidwe na 3 na 4 kilo za saza tahaniwa zafanywa utahani shati msimsi basi uvura hamamna bange wa mzaha timna bange wa mzaha uvura normale bese mwishia ukandalila bangi litahani wao wasanganyao la heshimiki lila la utsunukuziwa au itilo harimwa sindano harimwa piqûre mriato remwa direkti yeye piqûre ya menyehe ya kili ya kedaba ya doto we najisi honziani na ujinyalia yonde mbabe ya pariswa leo bese mono ize video haina mria kaudunga Facebook hawono uo mswiba ilokafa bofu ilokafa yabo ikumuringa rindonda huo ikumuringa sinda bofu ya baba hamnaria limrie to hamnaria lingwanzo kulembe ro shindoni yejoka hulange na waswasi yanu yakola uyandrabo bofu ye ulonemba muhogenda ulizwa mapesa ya ndrabo kujoka urudanda ya jazinga roambilwa ngufanywa pesa ndrabo ye ulonemna duka uhuzo ya hulizwa mapesa ndrabo ilokafa ya jabale mnaria la fikiriza za kwele ndia zingaro kala ndrabo ye wanzo afanye ye wanzo ya rohende Dar es Salaam au yende Madagascar ya jambe ngondo ya change wa mnaria ya ndani kwa yandrabo zero ya ndani kwa euro za ndrabo ya baliende bonzende ya zingaro ya mbilo banu ngofanyo ndrama pesa na wala mria huza bantsohole ya huza mbeza ndongo ya huza mbeza nguo na mbeza ndongo ya mbangu balimna reali wala yendea lekeze bonze c'est grave, c'est très grave. Komori deja ingasinda kubwa tukufu ilokafa umswiba drogo la chimique jinji hamada la zingaro yabongo jola tu zingaro na mapesa menje madala yafanywa ya ndrabo ya euro na ya shikomoro ilokafa zero subhanallah. Izo watukufu. Maintenant on demande des excuses parce qu'on a déjà prendre 2 minutes 3 minutes sans traduire en français et c'est chose secret, c'est chose secret. Pas besoin de traduire en langue comorienne et en langue française parce que c'est chose secret. Maintenant, on va commencer à traduire les 5 choses et on va mélanger en langue française, Inch'Allah Ta'ala. On va mélanger en langue française les 5 choses. Watukufu wa kheri wa imani abasayinu ngarjonjia randise zila ndongo nsanu ikawaze ndongo nsanu hizo ngarjodo traduise shifaransa haina ndongo nzimabo ikarisa riamba rieleza ngarjodo mélanger tena shifaransa ilo wana hatu watujwa shikomori nro ilo wanzani watu wakohanza wadunge vukonga mina wandu wenji watujwa shikomori na bo udunga wakwatole washawotsoba kiba nodonga leo toka filmu basi wadodunga ujibiwa nezendongo ikabaje aya waishia
yedua ijawabu shelesha kwa tsole wamba habari aizo intia hamu intia furaha ndongo hamanda zinu wakati ridoja wakati re melange mbabe shifaransa ilire wasaidia au kama islamu tsinde ujanzo wayeche shande ujanzo yanzize mru wasatena. Ça veut dire il y a des frères, beaucoup de frères qui ne comprennent pas le langue comorien et sont besoin de reprendre le daras de Cheikh Djibril, sont besoin de comprendre. C'est ça, autre temps, c'est très important pour mélanger un peu en français, comme ça vont comprendre très bien. Aizo watukufu abasa ngarinjia ugharimu zenrongon sana. Alana nabda 5 ashya. Ngarandisa ndrongon sana. Indana 5 ashya. Ngasina ndrongon sana. 5 choses pour débloquer la situation. Première chose, awalu shay. Première chose, yemba hindru yamwando buwatukufu. Je vais parler comorien, après je vais traduire en français. C'est comme ça. Je commence comorien et français. Comorien et français. C'est comme ça. Garjodo towe shi komori ranzi ngere traduire shi faransa zenrongo rendelea. E yamwando salatul haja. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري حديث رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. سبحان الله. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. متومة صلى الله عليه وسلم نقول بيو هرمزين رنقوم متوكف زجو دبلوكي ميشاهو زي دبلوكي ستاسياهو. Première chose, rakambili zambwao salatul haja. Salat de souhait. Première chose, pour débloquer la situation, c'est 2 rakats qui s'appellent souhait. 2 rakats qui s'appellent souhait. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya hadithi ya rangwani Imam al-Bukhari. Yambaje, kana nabii sallallahu alayhi wa sallam mtume hakaya hindini idha hazabahu amrun. Ikaha hundwani nrongo zamjiria mtumeye jiriwani nrongo vajiri nrongo ngwanzo mbaindu yale ngena problemu ya ulamba hindu ngena problemu ya mba maji ngena problemu hata itungu ngena mbandrongo ya mtabisha hamu susi ya mjia hamu za mjia haina mbandrongo ya itsahau haina ndrongo ya mjiria ye solution yubeza ha recherche rakambili yuzitsaha harimu rakambili. Allahu Akbar. C'est la première solution. Yeuzitsaha harimu rakambili. Yeuzi swalije, yeufanyaje, kamuhelezo. Ainde darasa leo, ndrongo nsano za udebloquer mesha. Première chose, si le prophète sallam, s'il y a quelque chose de la vie, quelque chose, n'importe, quelque chose. Solution, première solution, prophète il fait quoi? La prière. 2 rakats de prière qui s'appelle souhait. En arabe, salatul haja. En français, prière de souhait. Shikomori, swala ya haja. Swala ya haja. Swala ya haja. Shingazja, swala ya haja. Swala ya haja. Shimaore, swalatil hajati. Shinzuani, swalatal hajata. Shimwali swala ya haja. Umuhimu swala ya haja. Mtume ngu iswali namnaje ikawa jandrongo ngutsaho solution yambwao salatul haja. Salat de souhait. Salat de souhait. Swala ya haja. Subhanallah al-azim. Swala ya haja yufanyaje ngutawazo. Tusalama hatawaza hatsengelea umswala hahimi atiyenia ukanga mswali swala mbili za haja mswali raka mbili za haja. Allahu Akbar. Ça veut dire prophète sallam s'il a besoin de quelque chose et c'est bloqué et c'est difficile et c'est très compliqué, direct il fait l'ablution, et après il fait 2 rak'ah, le niya de souhait, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter, pour faciliter la vie et pour faciliter la situation. Aizo mtume sallallahu alayhi wa sallam yeunjia direct hafanya raka mbili hatawaza ngutsotawaza. Tu fais l'ablution et tu fais bien. Et quand tu fais l'ablution, ne parlez pas. Ne parlez pas quand tu fais l'ablution.
Parce que l'ablution, c'est ibada. C'est adoration. C'est ibada, adoration. Quand tu fais l'ablution. Et il y a des hadiths de prophète sallam qui a dit, quand tu laves, quand tu laves la main, ou tu laves les mains, tous les péchés de main, ça sort. Et quand tu laves le visage, comme ça, tous les péchés, ça sort. Quand tu laves le pied, c'est la même chose. Subhanallah. Et quand tu tawazo, mrukado babuha, utsido rongoa, tawaza, ngodo farudhi usuna au ziraka mbili za haji utsido rongoa. Haukana hotawaza ila ibada. Ikango tawazo ila ibada, balanga uharima ibada. Mtume sallallahu haeleza ukana ye maji utawazao, ikahu hoso uso, youdungana ne madhambi ya uso. C'est quoi le péché de visage? C'est le nez, les yeux. Parce que tu as regardé beaucoup de choses de haram. Subhanallah, chaque jour, tu regardes beaucoup de choses. C'est ça, tu laves tout ça. Tu laves le haram là. Subhanallah. Tu laves le haram. Tu laves tout ça. Subhanallah. Aizo, subhanallah, ngohoso. Haukaina usiku ngawe na madhambi wayafanya. Aizo, ikauhoso uso, ngebaleo madhambi ya uso. Yenzai. Madhambi ya hemato, ya hembua. Mbua, we, hurespire mahala waka madhambi. Hurespire mahala waka unafiki. Hurespire mahala waka fitina. Hurespire mahala waka ufanya ndongombi ze respiration zilanga za nzi wao. Toujours, ngo hoso mbua ze respiration waka uzitowa o mahala wake madhambi. Hizo yo sunna utie majombuani. Oui, utsambi banu mitanzan tombuani. C'est pas obligatoire. Pour entrer dans le nez, c'est pas obligatoire. Mais c'est très important. Parce qu'il y a 2 péchés qui viennent dans le nez. Tu connais pas? Subhanallah. Aizo, yo sunna. Ngabonru kwamba bofumeka ngamtawazo mikado tema johana nyine tutsua. Oui, c'est pas obligatoire, mais c'est très important pour toi. Ngabonru kwamba kabofunde meka ngamtawazo mitsido tema johana nyi au ka mimi tsambilwe farudhin do uso ne mihono ni bahesha hitswani ho semindu bofundi izo dizo nambiwa ukaye farudhin do tsokani ho so uso ye mihono ni bahesha hitswani semindu. Oui, c'est l'obligatoire, c'est farud. Mais la bouche c'est très important. Ukanga wena wa ulime ngondo bwajaye madhambi bomzero. Ngohoso e udhu ilango hoso madhambi yao. Ilango hoso ufanya madhambi walfajiri uhonda bomtsana kutujwa ndayapi alafu ngo tawazo uhose ngeuswali ufanya madhambi tu as fait de péché depuis matin jusqu'à midi et comme tu lèves tu te débarrasses de le péché là banungo hose madhambi bukaribara hizo yawe hanywa yo muhimu ututue uhanya ute uhose kutujua hamba kalima ile makalima wayamba ile haramu ile bi ile jima tu sais pas hizo yawe lazima uhose hizo. Première chose, nganzomria swali ziraka mbili za haja utawaze ndrondro ufanye wa udhuwa hako ndro tu fais bon l'ablution ufanye udhuwa hako ukemwema udhuwa hako uke normal et tu fais bien l'ablution alhamdulillah tu fais bien l'ablution et tu fais 2 raka alafu uswali raka mbili za haja ziraka mbili zinu iyo des premières choses. Maintenant avant d'entrer le deuxième chose qui débloque la situation avant d'entrer le deuxième chose rahar janjia wa harima e yabili comment je fais la prière de 2 salatul haja. Yani salatul haja c'est très important. Écoutez bien, salatul haja tu fais yani toute chose que tu veux. Haina rongo utirenge mpaka ungawe na rongo zilo bureau ya hadithike jaba rongo zilo important na tu importa. Haina rongo wanzao. Haina rongo za uhunda. Memu hunjoda honi kabatsi mbaindo ya hula. Swali raka mbili. Memu joda honi parsamru mshenge na neri. Yantirede mshele wa nervi hata. C'est ça la solution. Même tu es entré dans la maison, ta femme est énervée, et je sais pas, les enfants, bruit, je sais pas, fais 2 raka. Comme ça pour des wakaya. Hata bishumrumshi, hatsonjamna neri. Hata Omar bin Khattab radhiallahu anhu, إذا دخل البيت وجد زوجته لا تتكلم عمر يبدأ يتوضأ يصلي ركعتين. Même Omar ibn Khattab, qu'il est entré dans la maison, il a trouvé sa femme avec nerf. Et Omar est direct. Omar ne parlait pas. Omar se chouja avec force, mais il ne parlait pas de mal. Il ne parlait pas de mal. Seulement, il est en train de faire le wudu direct. Salat al-Haja. Comment il va dire le nia? Sali Salat al-Haja. Dans le qalb. Sali Salat al-Haja. Allahu Akbar. Cas de Haja. Et tu dis les choses de Haja, tu veux quoi? Le souhait.
Tu as besoin de quoi? Je fais 2 raka de haja. Mwenyezi Mungu alekeze situation hii mrumshe zeneri zilawe. Mwenyezi Mungu aritole shetani hoda honi huna. Ah, c'est ça. Quand même la femme, ou les femmes, ou la femme, je ne sais pas comment on va dire, même mwanamshi, imrumenge na neri, imrume rohoda honi, imrume hajuenza, imrume katzurongo, il y a solution kaitsar ma téléphone. Même ton mari, il est fâché. Et je ne sais pas, il a besoin de ça. La solution, ce n'est pas dans le téléphone. Ce n'est pas dans le chat. Ce n'est pas dans le Instagram ganga. Non, ce n'est pas dans le Instagram ganga. Ce n'est pas dans le chat. Et ce n'est pas, non, ce n'est pas la solution. Oh, je vais aller. Et je ne sais pas. Non. Utsambe kari ngondo Instagram wende wa chache. Aru repose. Repose. Ngondo wa repose wa wenjeze ham. Ngondo wenjeze hamuna ye solution raka mbili za mbao haja. Subhanallah. 2 raka ziporo haja. C'est pas Instagram ganganga. Voilà, c'est pas, je sais pas, unjie harimwat jindovina. Non. Raka mbili za haja. Mwenyezi Mungu yajalie situ ya soda honika njema zihamuzila zesusi zilao. Watukufu, hiyo ndio première chose satimwelezani. Haina ndongo ikaongo zitaho ngo wendo lakafu ndo atsaimba ndongo raka mbili za haja mkana baraka bomzaze bombaba fait 2 raka. Tu as besoin de quelque chose à la CAF, je sais pas, au bureau, quelque chose, fais 2 raka. Même manger, fais 2 raka de souhait. Le nia, je fais 2 raka de souhait, Allahu Akbar. Après, tu lis Surat al-Fatiha, Mashallah, tu lis Surat al-Fatiha. Et après, tu lis les versets que tu veux. Les versets, pas surah fixé, pas de fixé. Pas de fixé. Le surah que tu veux, tu lis. Après le 2e raka, tu lis le surat al-Fatiha et tu lis le surah que tu veux. Dans le sujoud, tu demandes Allah le haja. Et après le salam, tu demandes Allah le haja. Subhanallah. Dans le sujoud, Allahumma, tu dis. Si tu ne connais pas pour dire là-bas, après le salam, tu dis le haja. Après le salam alaykum, ya Allah miyazmuguni kejam, bismillah, pas de problème. Haïzo, yabor sarelewa et première chose, il est jonji au harimo et deuxième chose. Okana et yamondo et kahusa husomo kabati surah spéciale et chez les banga bondo boko compliqué zenono. Ngodom la surah fulani yonjema. Al wadduha c'est bien, alamnasha c'est bien mais c'est pas obligatoire. Comme harimo ya swala ngabwe makalima ya la ya dua rikodo hamba baina heze sijida zombili ila sunna mais c'est pas obligatoire. Ikahamba ila Allahumma ighfirli warhamni wahdini waafini wafwani wajiburni kwa problem. Ikahutia waruzukni kwa problem. Yongabo zio yatia waruzukni. Ikahutia warfa'ani pas de problème. Ikakujatia zonsi pia même tu ambaturu Allahumma ighfirli warhamni c'est pas de problème. Même tu ambaturu même hamba 4 même hamba 5 pas de problème. Yani entre le sujoud quand tu fais le sujoud le premier sujoud et tu réveilles comme ça avant le 2e sujoud, il y a 2 doigts très importants. Il y a 6 mots, 7 mots. Autrefois, tu peux dire 8 mots. Pas de problème. C'est toi. C'est obligatoire que tu aies ma kalima pia. Ngolo jauti ka warzuqni warfani kwa mushkil. Ka kujatia. Pas de problème. Et ka wamba nusu. Umuhimu de babu joshinda kwamba. Aizo ya wenu swala ya haja kaitsi obligatoire ou kauto soma sura fulani, c'est pas obligatoire pour lire sura fixée de sura parce que c'est swala de haja. Comme tu veux, haina sura wanzao ngojo jua uisome uswali. Aizo resari roha uharimo et première chose ya he swala ya haja msamielewa. Ndrondrondo abasangara nje uharimo et deuxième chose. Rahane janjia et deuxième chose avant d'entrer le deuxième chose pour débloquer la situation. Si la situation c'est très compliqué, on va entrer de deuxième chose, de deuxième partie. Avant de parler le deuxième chose qui débloque la situation parce qu'on a déjà parlé le 2 raka. On a déjà parlé le 2 raka, alhamdulillah. Et quelle heure je vais faire le 2 raka? C'est mieux entre le maghrib et le fajr. C'est ça, c'est mieux. Si tu fais le 2 raka, zuhur, pas de problème. Si tu veux matin, pas de problème. Chaque heure que tu veux, tu peux. Soit la zahaja, kaitina wakati fixe. On a déjà fait à 10 heures, même 9 heures, même 9 heures, même 11 heures. Même midi, même 2 heures. Haina wakati ndo swala kabili za haja ngodo. Pas de problème. Haina wakati. Même midi, pas de problème. Mais yenjema de kale juali salito. Des swala zambo salatul layl, swala za masihu. Yani rangubo maharibi hata bwana alfajir. Uswale maharibi uswale zira kabili za haja zile. Au uswale la isha uswale zira kabili za haja zile. Au uswali yani de kale hiyo. Bofu ya mjo hezale jiha kuwa uhambabi. Swala za masi umro hezale jimba bititi. Kangu wanzu. Kubati mshikili. Zamtsana
zozo calme. Aizo yabore sarelewa zera kambili mrato usakabufu kelwer comme tu veux, même matin pas de problème, même 8h même 7h swala za haja ini wakati wanza sha yenjema kanga wena wakati do bomasi sheka zindongongo ndo wazitsa hemaudu wajofanya bomasi auza ndongo ngizo yurje wakati labo mtsana mrajofanya zera kambili bomtsana ngewende hula mahala wanzonde watsahe zila ndongo aizo yabo haunji ya harimwe deuxième partie rahane janji yo harimwe deuxième partie ngabo mnandongo mtiti nanzoni mweshelezi zo harimwe swala. Avant d'entrer le deuxième chose, il faut rester prudent. Quand tu fais le 2 raka, écoutez bien, il faut regarder la place de sujoud. Ne regardez pas les pieds, regardez la place de sujoud. D'accord? Il faut regarder la place de sujoud. Yani ekango swali mrudwanga lobahanu joka sujoud. Mrukadwanga lemindu. Anzemba biyo mreke très important weshele mbabi. Haini wakati yematso na fixe obahanu usujoko usujudi. Memu nga wari matahiyatu mruka duangalia jauja. Fixe bala wahe ye sujudi. Memu nga hadithi tena zahamba mtume kanga matahiyatu yedu angalie shahada. Yo hadithi mtume tena. Hadithi mtume. Quand tu es dans la prière, il faut regarder la place que tu vas faire le sujud. Que tu vas mettre le visage comme ça, tu vas faire le sujud. Tu regardes là-bas. Mais il y a autre hadith qui a dit quand le prophète dans le tahiyat, il regarde comment on veut dire, le doigt. Il regarde le doigt de shahada. Le prophète, il regarde le doigt de shahada. Na huyo kangu ifanyo ze fikra za utawa pia. Ze fikra za dawa za mbwade za utawa bwarizo. Ikaangalia shahada. Subhanallah, oui. Yamendini yadau basarahu. Mtume kangarima tahiyatu yehangalie shahada. Anekaha himi ngusoni il regarde la place de yahangale place ya usujud. Nge horukuuni yahangale place ya usujud. Mais quand il est dans le tahiyat, kangarima tahiyatu yekangale place ya usujud. Non. Kangarima yahangale shahada. Ranza sato we shay ashhadu an la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu mbole yamato direct ngani kobala. Mungu mbole. Sikubali Mungu mbole ngutowesha adwanga bala. Alafika mrungu ngalo bala ze fikira za dunia ni zo utawa. Mruka concentre. Na mlauze ndongo yole umifanye mjumoni. Ngamwanzora ngule umfanye ndongo yumjumoni. Haukarima tahiyatu do wakati shetani yakuja hakuhalati za mruze fikira. Harima tahiyatu. Mkirisha manenji manango somo wakati la uji concentre shetani yahuja. Quand tu fais la prière, Shaitan il vient pour donner beaucoup des idées, pour dire, pour faire beaucoup de choses. Mais dans le tahiyat, beaucoup de shaitan. Parce que quand tu lis le sourate al-Fatiha, toi tu lis. Wakati usomao, yabo deja ngo somo ujikonsantre ngo nzotsidiwa ze Fatiha. Leo hadisa. Alafu nyamuru kuru subhanahu wa ta'ala. Ngo nokange ndo haraka, yuhenda haraka. Shatahiyatu madama yurenga wakati mwingi. Atahiyatu wassalawatu tayyibatu mubarakatu. Atahiyatu ngyo na idées zinji. Il faut connaître la tahiyat, il y a beaucoup d'idées. La tahiyat, il y a déjà qui dit tahiyat au salawat, il y a déjà qui dit tahiyat au zakiyat, pas de problème. Voilà, important sur la tahiyat, il y a beaucoup d'idées. Et quand on regarde la tahiyat, il y a quand tu l'achètes au Nigeria, tu vas dire, quand on par exemple regarde la tahiyat, déjà ça a dit soso me fatiha, ne va pas regarder la tahiyat. Tu vois quand on regarde ça monde, yokir, yotsa aibu, yokir. On regarde la tahiyat, on regarde zanga, balangu somo alhamdulillah. Nabalangi harumatahiyat hadi waza ngusomwe suratul Fatiha harumatahiyat ngojo parsamru garumata hadi waza kama ngarumatahiyat handi sandrongo zindro achiyo kila hizo shetani ya ujayinji shurtu harumatahiyatu hatina mrula merd ila tahiyatu mriyatifa ngendo yatitimiz hizo bahimtume yihangalie shahada alafu matso ngadunga naone akili ne concentre ya donga la balafu mru shetani ya uteka shindia ya poteza mru harumwe mruka concentre hizo ngani mtsahoni watukufu haina mru ya la uzemba biyoranguleo twandisa ranguleo ufanyiwe ngojona ekaho himi ngoswali ngodwanga la bala utuswaliyo udwanga la bala kujikosantre basi ngojona ye ladha maneka ngodoka uhaja unafanjao yeulatiza mruze fikiro la shetani kangonzo udwanga le mindu wakatomndure ndeje unadisa ngalia ngonzo ngalo mdu akatie nguo ya quand tu regardes le pied tu vas voir le pied je sais pas tu vas Injia lami, injia chiffon, oh là là, tu vas regarder le pied, après tu vas commencer de passer des choses, je sais pas, le robe, je sais pas, c'est mal, hein. Ngojo ni sofikiri kuangalia mindu, ngojo angalia le gauni, besa le gauni ngilo nankudi, hai, anuli na mbwa, kongo swali, ngojo angalio, katuangalia wengu, ngojo ni sofikiri, shetani andi so utatravash, andi so angalia jao, ai, Yesaya, besa bane montura wangu imenyeha, na balango swali, kongo angalia zindu zao, amungo ndi so shetani ngu merde. Yesu ni so angalia bala usujudie direct.
wala usujudio direct yonde maana mtume ya haraza humrudoka na mswala ulona kulori zinji za utabisha mwanadamu ze fikira za humlatsa direction. C'est ça. À cause de ça, prophète, il a interdit de tapis, de faire la prière, qu'il y a beaucoup de couleurs et zigzags et zigzags et beaucoup de couleurs qui va troubler la tête. C'est pas bien. Et quand on swali, utsirenge nguo, yenza mafulori mema ya couleur ijo hulateza ye concentré. Haukaila shetani unja direct, haulateze mémoire. Non. Msamuel wazaba, ye hulatize mémoire. Nganzao ukane couleur nzima bala, même deux couleurs, trois, pas de premier, itjodo umenye ye la tête. Ubeshwa mswala wa normal. Ikaurenge nguo, memu jamvi be normal. Shautirenge ya couleur zinji na mafulori na mafulori. Ukaila yulatiza mruyo concentre ya swala. Zabarindi, shetani utamruze fikira za he mafulori yala. Le fulori lila, ye couleur lila, ye rangila, c'est ça. Attention. Aizo watukufu ya borsarelewa ye parti yenu, aizo harimwa ye prière. Maintenant, on a déjà expliqué, on a déjà, alhamdulillah, on a déjà résumé en français. Il faut faire attention. Quand tu fais la prière, c'est bien, tu regardes la place de la salat, mais quand tu es dans le tahiyat, tu regardes le doigt de shahada. C'est ça le doigt de shahada, tu regardes le doigt de shahada seulement avec concentré. Il faut commencer, même demain, même aujourd'hui, commencer, tu fais comme ça. Haïna mndrung, na doji concentre, aïzongani muzisoni, il inendele. Avant d'aller le deuxième chose, na muzisoni toujours, avant, oui, toujours, au kain de dara, c'est toujours, yanzamrele wandro, soni mna swala bunyonsi pi enyi mrana nabi yewewe kango swali ewe do angalia ndahubi hako mrana nabi maladungu angalia hako enamna ukuangalia uhangale mindu ndo usoni ekanga warumwa tahiyat to hangala ndahu mrana nabi za kweli dis-moi la vérité quand tu es dans la tahiyat enamna wazoe ewe do angalia ndahu ngamisuru ko wenjo ko do angalia shaya je suis sûr mrata nabi ne dis pas de mensonge, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité, pas besoin de mensonges, dis-moi. Quand tu fais la prière avant d'aujourd'hui, et toi dans la tahiyat, et tu regardes où? Uhangala nda, uhangale magunguno, uhangala husoni, uhangala wala ujoka uswali, uhangala nda. Mrambie kweli. Wenji ngami swiri ukana wako adwangalie shaya. Wenji. Amesiri yewuni ngomhono ngujo tapeje mukabu fundi c'est vrai yewuni ngomhono kaizo kweli wokao woko adwangalie shaya ngujo jua ya tapeje si c'est vrai tu vas tapeje tu vas dire oui c'est vrai avant wenji woko adwangalie yeshaya shashahada wenjo angalarmwe tapi je suis sûr beaucoup de gens et quand warmwa tahiyato angalarmwe tapi ya humswala wangalarmwe mswala wodo wakuangalia yani c'est pas mal c'est pas haram mais c'est mieux wangalie shahada wakati wa matahiyat ngojone concentre mkana baraka aizo watukufu wa khairi wa imani wa jamalif watukufu wa khairi wa imani wa jamalif hawendelea ogharimwa iye program ngarendelea ne deuxième chose mais rahane janjo harimwa deuxième chose tena ngamwanzo ni mweshelezi zenuka quand tu fais la prière il faut le sourate al-Fatiha et tu lire verset c'est mieux. Même tu sais pour lire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Non, c'est pas bien ça. Même tu vas dire, mais Cheikh Soudaïsi l'a lire. Oh, laisse. Car tu as Cheikh Soudaïsi ou Cheikh Hudayf. Nga suhar mu hadith amtume. النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ سورة الفاتحة مكتملة إلا قطعا mtume soma ye suratul Fatiha yatsanganya aya mbili yetso soma nzima. Le prophète, dans le hadith, il n'a jamais lire le surat al-Fatiha pour rajouter deux versets, trois versets ensemble. Toujours il lit verset, après verset. Parce qu'il parle avec Allah. Parce que quand tu fais la prière, tu parles avec Allah. Et tu as besoin de réponses. Et quand tu parles beaucoup, où est la réponse? Haizo watukufu mratu jonambia ukanantisha Sheikh Soudaïsi au Hudhaifi au fulani ilangwa soma Qur'an wishamra kan Abdul Bas tasoma alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim ma ilangwa soma Qur'an bas shahari mweswala memu mrari mweswala utambe kafundi fulani soma no hari mweswala mtume kajaparo some Fatiha yatsanganya aya mbili hadithi yamba kaparo mtume kaparo soma suratul Fatiha ajoute aya mbili mara moja ye usoma moja nzima nganzo mkeke liyo bwatukufu utsambenga wentelija husoma ulamba alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka no nzima
fanya mtume. Alhamdulillahi rabbil alamin. Stop. Ar-Rahmanir Rahim. Arrête-toi. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Zia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zia. nganzudu henda aya na aya ukabala Mwenyezi Mungu ambaye mu hadithi al-Qudsi ukana qasamtu salata baini wa baina abdi, parce que il faut lire verset verset. C'est ça le prophète qui a dit dans le hadith al-Qudsi, Allah qui a dit que j'ai déjà partagé la prière entre moi Seigneur et mon serviteur. Subhanallah, Allah qui a dit hadith al-Qudsi, Allah il a dit j'ai déjà partagé la prière entre moi et mon serviteur. Subhanallah, Mwenyezi Mungu hambari mu hadithi al-Qudsi ka tsipartage tsigawanya tsanyisa yeswala entre e baina ya hangu ne baina ya hindini ne baina ya himru hangu. يعني إذا قال العبد كما نادى مهامبا الحمد لله رب العالمين لو عاش الله نيزم قوي هامبا حمداني عبدي امرو مانغواني هميدية هامبا الرحمن الرحيم نيزم قوي من جوا الرحمة نجاو نيزم قوي هامبا مجدني عبدي امرو مانغو هنصفواني كشو شهانغو نغو حديثوه نمغو chaque verset مغوي هو répondre direct. Si après il a ngo hadisiwe namgo, la prière ça veut dire tu parles avec Allah. Ikahamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hondi horo abudiya munguye hu répondre hadha inde différence ya hangu ne mruma yende uniwombo minde mungu yede mruma ihdina siratal mustaqim rigide yenzi njema munguye hamba tsihukubalia kabatitabu. Ça veut dire tu fais la prière quand tu lis la sourate al-Fatiha et tu parles avec Allah. Tu dis alhamdulillah, Allah il va te répondre mashallah mon serviteur il a remercié Allah, il a remercié mashallah, c'est comme ça. Et tu dis Allah donne-moi, Allah il va dire je te donne, guide-moi, Allah dit je te guide. C'est ça, c'est le surat al-Fatiha. Quand tu lis aya, Allah il te répond direct. Ça veut dire pas besoin de rajouter direct. Non, non, non. Hauka yabo humenye mahadisi watukufu Mwenyezi Mungu na risami hauka wenji harimwasi wumenya mahadisi ya hao baina hao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikangwa swalio wumenya mahadisi wokwafanya namna ya lazimu ikaruda nzarangalie ngarjo Paris ukana wenji. Subhanallah alazim, ngarjo Paris ukana wenji wasawa zoea ukana wasawa wahifadhi wenji wasawa wahifadhi ya suratul Fatiha madama ngojua woto soma direct wende nabo yoti njema mnganzo mrezi rangu leo haukana même. Je te donne un petit exemple. Il njo ndiarmo deuxième chose chez les Amenuiti yo memu abasayinu ekautsanza wangalie hatowana damu walio abasa ika wende ngonzo hadisiwe na mndu masali wende ngonzo hadisiwe na mndu yamro la ngonzo hadisiwe naye ministre au député ngonzo datsa hazi ou la mairie ou je sais pas, yani wende ngwambi mruye mahoza ya haho yani kujajo subuti wende utsotsanganyeze ndongo pia shamrandi sa respect makalima hambabe ataula mruye lewe mweleze lewe. C'est comme ça. Même si tu as besoin de quelque chose, quand tu allais dans un bureau, quand tu allais dans un bureau et tu as besoin de quelque chose, et tu vas demander quoi? Tu vas dire au patron ou le secrétaire, j'ai besoin de travail, je suis mal, je ne travaille pas, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, c'est très difficile la vie et j'ai besoin de payer beaucoup de loyers, je ne sais pas. Tu expliques mot par mot, phrase par phrase. C'est ça. Après, il y a wishilia. Yani wende ngo tsaondongo yo hata mwanadamu na wote Mungu sha mwanadamu hamanda weranzi wote mwelezaji au humtsahaze ndongo na balangu wishili fatuze Mungu yanzo ya do hujibu direct zila wanzao tiba hina respect aizo kola subuti wende watsahe mndu udomwambia aizo ka wende ngo swali wandisa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yango nzo reponde waje nabo alhamdulillah Mungu nzo ya hujibu direct yakwambia mndu mwangu ani himidia ngo hadisi nawe arrahman arrahim yarda ujibu direct abo hende umenye mahadisi au ka hende direct. Yani comment tu vas parler avec Allah comme ça et rapide tu vas commencer alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Et toi tu parles avec comme ça, yani yabo ngo hadisi au ngo romruma hiyo. Ça veut dire tu parles avec Allah comme ça.
ngo hadisiwe na Mungu au yabo jaizo Mwenyezi Mungu narisamihi ba wenji ndekeli kufanya wenji wallahi je suis sûr yejo kubali ngo tutapare mwajimu wallahi wenji harimwasi wototsanganya yuni minute mrasa somwe Fatiha direct alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin wallahi je demande pardon il faut que chaque personne veut dire astaghfirullah Mungu narisamihi ba beaucoup de nous comme ça, je pense que c'est, je sais pas, c'est 80% ou 90 ou 50%, mais sont fait ça, sont fait comme ça. Ani nsujua ngamjo nambia mnike noti, ngamjo nambia abo wangavi harimaye wakufanya zendongo hizo harimu Waislamu wakuswali shaufanya haraka keli ngo soma haraka yani ngo wanga ngo 50% uswa sante ukate minga mbongo wenji wakufanya hizo wakufanya haraka hiyo Mwenyezi Mungu narisamihi wenji hizo na weka wende wa hadisi wena mru comme ça on va entrer dans la deuxième chose ika wende ngondo wa hadisi wena mru wende humkalantiza ministre tu parles avec ministre ou directeur et tu parles comme ça tu voir peut-être tu es malade la tête peut-être tu vas aller tu vas aller à l'hôpital de où là? Tu vas aller là-bas à côté de Saint-Antoine là. Peut-être tu vas aller là-bas à Saint-Antoine. Et si comme ngonzo ya rongowe batani, wende ngo hadiso na alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Yongo hama wende biro ngonzo ambie mundu problem. Vanu tijaba no ministre afunga mina tabu zangu nzuju alafu kanza unikemba muhogo alafu muhogo karja kula fienso wale hisa alafu tujije na ya latif yani mrugu tujaba oya la cassette wende ngonzo ambie mru problem wende hu tsanganya wala karja lamba ndo alafu muhogo alafu wakaja na ndrovi alafu tujinje na mafuria paka ja hiva tujumru alafu ye patrongu tsangala ja urede wala njele mahogo frapa na tomate kala alafu karja lamba ndo da kona alafu mru msharuha alafu mwanati toi, tu es mal là, tu es mal à la date. Et maintenant, on va entrer dans la deuxième chose, parce qu'il faut, on a déjà complété la première chose, pour débloquer la situation, c'est la prière de Hajj. Maintenant, on va entrer dans la deuxième chose. Comorien, après on va traduire en français, c'est chose comme ça. Gassina ndongonza, abasa ngarinjao al-an ashe uthani. Karanjo harimwa enrongo ya vili ya udebloke e maisha ya mwanadamu. الشيء الثاني selon le hadith de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ulawan ne hadith yamtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ya lawan ni masahaba Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Sa'd ibn Abi Waqqas. Hadith Rasulullah أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة شيئا أن أي مسلم يقولها الله يجيبه. Yani ya vili deuxième chose dans deuxième registre deuxième chose abanga ranjarmo deuxième chose chez les minutes bango jokar katsudorenga katingu nje wakatungo mshashi deuxième chose enrongo ya vili na ibe deuxième chose nda ila hadithi ya mtume ya kantiene masahaba yamba ukana ngamjo mwambia ni ndongo bokweka mru hazamba hazifanya Mwenyezi Mungu wetu ni kamruze hajaza haye hata wa mru harmaze susi zae Allahu akbar. Haina mru ya zamba ya zifanya Mungu yehu mtowar mwaze tabu Mwenyezi Mungu mnikaze ze haja za haye alhamdulillah subhanallah alazim Mwenyezi Mungu mnikaze haja za alafu mtume hadiwa zakajawambia ngabo sahaba wa mtume Sa'd ibn Abi Waqqas hadungu mtumato dahon tiparwambia ni hadithi hiyo henda uzisa mtume kabo mtu ya Rasulullah balahum sirini wamba ngocho kaurambia ndongo wokumruye yamba Mungu yetu facilite mru. Alafu zendongo hizo on va traduire en français dans quelques instants toutes choses on va traduire. Alafu hudiwaza kujarambia zendongo hizo mtu hamba da'watu Yunus hamba ndedua ya mtume Yunus. Allahu akbar. Ndedua ya mtume Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yabonga bidiyo ya dua hiyo ikanga wena ndongo zibloke hao usujudi utawaze usujudi yeba numrujo hasujudi ne katuswali masala ni sujudi na wonsina udhu yokir masala ni sujudatu shukr itimpaka mrakane udhu hundwani ndongo njema ngo shukuru yo Mungu itimpaka ukene udhu ujo usujudi direct mpaka udhuyo ukayamba sujudatu shukr yokuna kaenda watawazi ujahambile uzadi mwana unragizame mtusabonza sujudi alhamdulillah usujudi mrumme haja mtusabonza sujudi yokatina bezo utawaza hiyo yoti lazima utawaza kanga wena udhu sabe yaka kutina udhu katina problem hadi sekatina problem
shele mratu jo shangaya utujorendaji mkada baraka na haizo yosejida ngotunda sujudi haizo yenjema ndekautawaza yenjema utawaza sheka kutina udhu husujudi ya ndongo zilo urgent kabatsi problem ijo kiri mratu jo shangaya bwa tukufu wa khair wa iman na iyo hamado msohafu yenjema ukane udhu c'est mieux avec le udhu c'est ça c'est mieux ukane udhu yonde yenjema aya Mungu yambala ya masuhu ila almutahharun wakavumbula bonde makafiri aya ile shile tujofikiri kabo umru utsina udhu no almutahharun kujambilwa almutatahhirun ngabo difference mutatahhirun na mutahharun ila ndio wandu makafiri watsona udhu wa makafiri lona jis la ya masunu tawo kwa kama msohafu de makafiri shamru islam c'est mieux avec l'ablution sheka kutsina udhu ngono jozi ngaro msohafu eka kutsina janaba kutsina janaba kutsina regle sarelewa eka kutsina janaba kutsina regle ukansi wala kutsina udhura ngomswafu bwa aya usoma pas de problème sha yenjema ndeka utawaza sha yotsi haramu homrozi ngara mswafu katsina udhu ekanga weto hara kutsina janaba kutsina regle yotsi haramu ngara mswafu usoma pas de problème oui c'est ça lazima reke clair karti hama 1930 no ngasu wakati boko yedini nganzo ibenulo kabatsi wakati ula 1930 ukamrugujo kamuharambe veritat jodeziwa no yatujambie hakadeziwa no ngasi wakati wa mruvenu wa yedini ya benuwe za Mungu ni za mtu batino kamdunge mahara c'est ça c'est bon watukufu na rendele aizo ya deuxième chose yabonga nzo usujudi yotsi mpaka uswali raka mbili za haja no za raka mbili on a déjà parlé de raka de haja maintenant c'est doigt deuxième chose il y a de hadith du prophète sallam qui a dit que si quelqu'un il a beaucoup de soucis, il a de problèmes, il a de blocages. Quand tu fais tu dis, tu lis cette doigt, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Allah, il va te faciliter. Ça veut dire, sera déblocage de situations. Tu vas dire, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Tu vas dire beaucoup. Et c'est mieux quand tu fais le sujoud. Tu fais le sujoud et tu dis ça, tu dis beaucoup. Après, tu demandes à Allah direct les choses pour débloquer. Yani yenjema ngo sujudi alafu répéter haku uyambe haku hosijidan 200 fois. Oui, 100, 50, 200, 300. Uyambe hata après uambeze habari za. Shikomor, oui, shikomor. Shimaor. Oui. Ujamba. Wewe ushambe shimaor utojulego. Shibushi utoju. Shibushi kabati. Kokotsosolani ekanga we hosolani yaboda borjombe kana urongoshi yarabu ekangwa nzo wombe rongoshi ngazija au shimaore au shimwalie vavonso lagua ikorohoni shainu kuti swalani besho uhezale jika batita nana kuti swalani inu hutso huja hutawaza husujudi hutawaza usujudi sebe kanga wena udhu utawaze wende wasujudi bala mbili no tsimbili okuti swalani c'est pas deux c'est jida ukakuti swalani inungo jano ila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin seulement utujifikiri inu bas aizo watukufu wa khairi ngotsofanya ze habari hizo na rendelebo watukufu au kaza minute za hatu ngazenda onro wakati nguo normal alhamdulillah sisi alhamdulillah ila nshangi 23h alafu magharibi ngao difference ngabo kawe magharibi 21h ngabo 21h20 ngabo 21h10 ngabo 21h40 ngabo 21h30 ngabo mrat jahar tambahuma baza minute rakas jaisa ngam contrôler banu za minute ila nshangi 23h anafunga sina 21h deja 21h mrat jahar tambahuma ekayhumro aliyo maharibija msebuba minsuona za commentaire za hanyu alhamdulillah shamtso hamba au kama minsuona za commentaire shamtso hamba esheleka batota mru mbahuma abo hajandi so kayihwaliwe maharibija natojuha swali ukasi hisi ila nshangiyo 23h deja ngasina 21h ngamina 2h de tata la nshayo kahuja alhamdulillah rabbil alamin mrat jorita mbahuma yatjorita diare eshele il y a déjà qu'il faut dire le maghrib si toi le maghrib il arrive à faire la prière pas de problème nous le isha c'est 23h pas de problème le temps c'est clair et chaque personne est dans
watukufu narendele haina mndu ngena ye namna ya kuswa wakatoa hahene namna mrat jarcha mficho yode namna hiduni fundi ersareleza ye deuxième chose ngarinjeo harimo troisième chose maintenant c'est le troisième chose akanga mangalo za minutes rakas jaisa tibakshana quelques minutes il irja optimise il reste 5 à 5 minutes il reste 5 minutes. Maintenant il y a deuxième chose isarelewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Samuel, tu fais le sujoud et tu répètes beaucoup. Après, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter, pour débloquer la situation. Aizo ngotorejeza inji. Yenjema mieux et kautawaza. Sheka kutina udho kabati problem. Wodojo usujudi, uombe Mungu, uombe la ilaha illa uombe zinji, uombe za dua za. Senjema utawaze. Yekanga mina zaragli zangu. Wojojua. Ngamina zaragli kwa kutuswali. Yo sijida. Anokango sujudi, shukr, uramercie Mungu. Mais mon gars, c'est règle qui va être problème. Janaba non. Avec janaba non. Janaba qui non. Mais règle oui. Et maintenant janaba yo mrutso yela direct. Sha règle yongiyo na wakati wazo. Ezo kanga wana règle ngodo sujudi kutu swali sha sujudi wambe dua la ilaha illa anta subhanaka sujudani huna wambe za dua za. Quoi c'est problème? Ejo kisi. Non. Aizo na rendele bo watukufu. Aizo yonde numéro 2 ça teleza. Numéro 3. Ye numéro 3 Dave. Ye numéro 3. Quand tu as beaucoup de soucis, tu as beaucoup de problèmes, tu vas répéter beaucoup de salat ala nabi Muhammad sallam. Tu vas prendre depuis matin jusqu'à soir. Tu fais beaucoup de salat al nabi. Beaucoup. Subhanallah. C'est la troisième chose. Il y a numéro 3. Et quand tu as un souci, il y a numéro 3, ça roha numéro 2, avant garder numéro 3. Ça roha 2, Samuel Lewandro 2. Avant ça 3. Il y a numéro 3 et kaya. Ngawe na susi ngwanzo Mungu yazitowe ze blocage les situations zendro ngoswaliyo mtume kaduzinji ranzi votasi hadithi ya mtume sallama mtume yauzisiwa mtume hamba ukana ikahumswalia votasi vomtsana vomasihu yazamba mtume alagua ikahumswalia mtume asubuhi mtsana jioni uku hamba tukufahamuka zehamuza hahone ze susi Mungu atozitowa وتقضى حوائجك زبزوي زغاو مغونغو جونيكا غوجا دبلوكي سيتاسيون الله اكبر وتقضى دينك نزدي نزغاو كانغا ولا منادي جيران غوهيو ولا 20 ولا سيرو مغونغو جو فاسيليتي زدي نزيلا وزليبه الله اكبر متمدي ازام اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه متمدي حبا مدينه تقضى حوائجك وتكفى همك زهامو بشغادو زاتاو روح ديكاهم صليا وتاسي ومتسانا وجوني بماسي yabo ekawo no situation très compliquée zenongoza ukatsukire ziblokera tsofanyira nziwo tasi uswalie mtu matabamasiho ngawo hazini udumswalie ngawo bisini umswalie tsorenga usiku wa kamili uswalie mtume alafu rawe jalala uombeze dua zako ujewoni bungana baraka ya latif fanya haziyo jewoni fanya 2 jours 3 jours comme ça woni tsorenga 3 jours za dungana ou même 24 heures ou 48 heures ou 72 heures ou 63 heures ou 74 heures ou 76 heures, c'est toi qui sais, ou soit mtume. Le troisième chose, tu fais beaucoup de salat ala nabi. Tu fais beaucoup de salat ala nabi. Tu dis Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tu fais ça, Allahumma salli ala Muhammad. Beaucoup. Prophète Salama qui a dit ça. Si tu fais le salat ala nabi, matin, soir, après-midi, la journée et soir, le prophète il a dit Allah il va te faciliter. Il va enlever tout. Il va enlever tous les soucis. Tous les soucis. Il va faciliter. Il va bloquer. Allah il va bloquer tous les blocages. Allah il va faciliter. Il va te protéger contre les ennemis. Tout ça. C'est magnifique. Allah. Si tu fais beaucoup de salat ala nabi, matin, soir, tu dis Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. C'est le troisième chose. Maintenant, on va aller de la quatrième chose. Parce qu'on a besoin de terminer. Il reste 3 minutes pour compléter. Comme ça, on va aller faire la prière de Maghrib. Le Maghrib, il a déjà qu'il faut faire après. C'est ça. Et le temps, c'est alhamdulillah. Maintenant, on va entrer le troisième. Le quatrième. Avant de faire 4, sartimizi et numéro, ça retraduisait une chifarante, ou atsoili wa shikomori, ngwele wa chifarante, alhamdulillah, rabbil alamin, ngwele wa. Et le troisième chose, prière à la Nabi sallam, tu fais beaucoup de salat à la Nabi, matin, soir, midi, Allahumma sallam. Après, la nuit, avant de dormir, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te donner tout ça. Matin, soir, avant de dormir, tu demandes Allah, donne-moi ça. Fais ça.
2 jours, 3 jours, tu multiplies beaucoup les salats de la Nabi. Tu multiplies. Tu me salama, ngojo na zakhabariza comme soli. Hizo, yendo numéro 3. Numéro 4, ngarjo harmo numéro 4, ilir jo utimize numéro 5, riziye. Haya, numéro 4. Ilir jo bezarende shelebu watukufu mratu jorendaji. Numéro 4, kathratul istighfar. C'est numéro 4. Numéro 4, kathratul istighfar. Yeyane domrudo jana istighfaru inji. وتعصي ومتانا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الحي القيوم لو جنا استغفار هينا نمنا انه يكهم بستغفر الله يكهم بستغفر الله العظيم واتوب اليه يكهم بستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم هينا كاليتي كم تيفي هينا مهم استغفر الله ينجي بس كان هو جانو استغفار هكو basi Mwenyezi Mungu yohubulia marziki, hahunika wana, hahunika maisha, hahunika Mwenyezi Mungu yohubulia haina ladha ya dunia. Basi ndiyo astaghfirullah, beaucoup d'istighfar. Angalia uone, ujane istighfar wotasi wojoni womtsana leo maudu 3 jours, uje uone namna Mungu ajohubulia marziki yao. Uone namna Mungu ajohufacilitea. Uone namna Mungu ajohutoa ze blocage. Allah. Le 4e chose istighfar. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes pardon tous les erreurs qu'il a fait. Tous les erreurs que tu as fait, tu demandes pardon. Tu dis Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, je demande pardon, astaghfirullah. Quand tu dis astaghfirullah, dans le Coran, Sourate Nour, Allah il va te faciliter la vie, il va te donner des enfants, il va donner l'argent, il va donner... Bon, il va débloquer la situation, il va débloquer tous les blocages. Si tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Izo, ganza haina mru, ya duhamba ya astaghfirullah, yende numéro 4. Iyo nde numéro 4. Esheleye mru ya esheleye iyo nde numéro 4 ujane astaghfirullah 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 zinji uangalie ngojona ze habari na Mungu yaje kudebloquer ya kufaciliter zendongo zako iyo de numéro 4. Abasanga jo numéro 5 ilir jouzia. Ye numéro 5 bufundi inundo waliyo ye sekrabasa. Bofutsabe maudu kapatiza maudu ngejo utimwa basi. Kapatiza maudu ndaho. Kotamba wakati usauja ngabo wasawa swali ngabo joka uswala baharejwa bagarjida swali maharibi au kewela inshangiyo 23h kabati mushkila alhamdulillah haina mndunge na yela ya ngabo kwanza bezo swali mwandoni wa wakati madhhabi shafi wanza waswali umwandoni madhhabi yani malik uswali buharimu wakati madhhabi abu hanifa uswali mwisizoni haina mndunge na wakati wako jibu hiyo pia hiyo ithibiti hata idai kajibu hajubu afanya zabarizo awi hajubo mwando haswali wakati ya dhuhuri o mwando wa hayo hardaja swali ya dhuhuri buhari o milio ya hayo hardaja swali ya dhuhuri mwisizoni hayo akaonesa mtumizi nyakati zo ndaru za dhuhuri nezi nyakati ndaru za hena usiri nezi haina wakati mratujo shangaya de namna hiyo haizo mtu edaika jibli azuba haizo madhhabi shafi wa uswali haraka ila yasha ubeza wa dhini haraka ودي شمسير وذين هرك وشمسير وساتنا mpaka 20 minutes wala de madhhabi maliki uswali buhari wakati ni ahmad ya madhhabi ya Abu Hanifa waure tare uswalo mwiso ho wakati ngojona mathalan lanswir ngojona wandu waswali 3h lanswir au 4h balanga bo wajoka ulinda ta 18h ngawadhine lanswir ha ngabo ngojona wajoka uswala tampake maharibi nga ukaribu baki 40 minutes au 30 ni maharibi wala wako swalani yo hende ho wakati shele mriati jornda hizo tukufu ili rendele abasa ngarjo harimu e numéro 5 de numéro 5 ikaundo walo secret abasa de numéro 5 Ustasimwelezani zakabaru kaina mrungene shoya iyo hata nyinyi bo mashababi wanaume na misura kaino ngejore ngomba biti lo harimwaze fikikeri matwa misura ngaba jo kupe mbabi watiese boka bati mushkila mujibi wa habari zo kupe boka bati mushkila shayo lazima yo deje yo hata sisi matso bof na haramu matso oyi danger matso oyi bahe katika lilo ulime kweli ngutu wandu mrone rahani jambe ya tano namnisamihi sha ejo kubalingu jo tapeje mu yabo matso mintsone je mu shamtu donga la pre matso idanje bahe fundi hutsamba ulime sha matso bof raho javumbu ya tano matso imnara mabuja matso mrabuja matso haukawo inde ukunika roho ye astuce matso inde uninko roho ye movement oinde wangalio ranzi zendongo wakatoma matso haklinike ya roho abo vantrongo vani vantrongo mbele vani matso de utende vahe matso kati yakubaluka bofu izo kweli matso vahe matso nge hatwari mngona rifadhi na matso bakati c'est vrai ejo kubalingu jo tapeje mo ateko matso c'est vrai kama matso bofu ndi mngona rifadhi ne madhambi ya matso vahe au kama matso wende utwe movement au karoho yakatsuona
tuona mduye katuona onaza bari hao vahe ulime ngujoka hamba shaka jaona raha shamatso ndijoka utende yaone movement yaone mndu abo yabire mwana mshaula abo yabira yavaza ngo yajisasanya uladi sawa yajisasanya sasanya ladia yajisasanya nezenguo ya bwele kovu ya bwajau ya rendaje vahe matso hangalaze habari ndijoka utende yatie yabesheye movement roho vantongo dinani vani kujilizo roho vantongo dinani vani vahe roho eurende bo matso yo tsiwono ndongo tizo vana vahe roho yambe nipasize habari uzona wayo vahe matso ya capture matso nguskane ze habari matso nguskane yanike roho yanike moyo dadi ça. Maintenant, on va entrer dans le cinquième chose. On va traduire en français, pas de problème. Il reste quelques mots, mais on va traduire en français, pas de problème. Toutes choses, on va traduire, tous les 5, pas de problème. Ils matzo. Les yeux, c'est dangereux là. Les yeux, c'est pas que c'est pas que le lance seulement. Même les yeux, c'est dangereux. Il faut rester prudent parce que les yeux qui regardent, il va regarder les femmes avec le robe sexy, avec le robe, je sais pas, avec le ronde, avec le taille fine, avec de ça. Et les yeux qui regardent après, qui donnent la signe dans le cœur. Le cœur, il va dire, oh mon frère là, il a des situations ici, c'est très compliqué. Après le cœur, il va dire, oh les yeux là, tu as vu quoi là? Voilà, scanner pour moi, envoyer une photo ici. Comment? Après le match là, le yeux qui va prendre le photo, il va envoyer direct dans le cœur. Aizo abungu behwari mwe roho bahero habeshwe scanner roho katila ngombo. Ha! Bouli ulime kujajwe desiye matso yanika bahe ulime ngwandiso babufu ngonjo katila ulime ngutandiso babufu. Oh la wakiri, la wakisheo. Ola kuri hasahani kwa emission katila habesha ulime kurenge deseyo wayivumbwa yo aya katila ndiso ambe habari wakatile zungo zandiso tremble roho mnike zungo yezungo yurende boroho movement niko huno na scanner na nikiwayo subhanallah aizo meze gula rifad ba matsovahe c'est vrai matsovahe wo danger na bo surtout meze mgona rifad sisi wa Afrika ni wakomori makongole ma Afrika santi pia so Afrika yani ye problem ya hao sisi mratsi wone mronzi yani mriye wone mrumzi yani surta wone mwana mshewa ya latifa bi khalqi wa khabir bi yani uhanza ndongoza mzigo wofu yende verite ikawa tsona ndongoza mzigo bala basi ye matso ya sayaskani ye roho iskani ye matso bala basi bala saju hamo ikawa no mzigo wofu mzigo kuvumbwe numero 5 razia non tsemba biyetsamba mzigo yoyo watabisha les hommes africains les comoriens tous les africains tous les comoriens les congolais les madagascariens tous les africains le mzigo là c'est très compliqué pour les hommes africains là le mzigo wotu ye matso yo skane 3 fois ye roho iseklate mzigo kawatsona mzigo ndi ono mwana mshe na mzigo lona mzigo unamshabali ya koli ya mbarkema ya bali ya koli hodingoni ya mbarke mzigo tumamana mzigo bahize twazoto tawa ikawatsobirana na mwanamshe wadongala jawu wadongalia bala harohora habali ya koli ya mbarke wandondondo yabo basi lokafa roho yetso juha mo haklate mon frère mzigo la yani wati wana mzigo katona mzigo ono koli ya mbarke wandondondo hodingoni ya baliwa yabo basi mzigo ana mzigo bwana ule mama ana mzigo wewe ana mzigo bali ya mzigo bwana simchezo aizo sala hawla mzigo bwana ana mzigo wati wana mzigo watola tekaseti la hawla wala quwwata illa billah c'est vrai là yani wazungu wenjo kadoka na hajanizo c'est vrai il faut dire la vérité wallahi lazim wazungu kadoka na hajanizo wazungu kuna parado afila sho wako afila kule sima Afrika mafrika watu afila taona mzigo de Afrika wado wako c'est vrai ani muzisoni c'est vrai c'est pas mbeze kweli wallahi lazim mzungu wako kadoka na hajanizo wohangali mwana mshahahe mndu mshahahe rekange taifina ukati taifine kange mnene kati mnene muhimu mahaba ngwanzo mndu mshahahe ngwanzo mwana yani kadokana shoka wadoha fili hawa doangalia ulona mzigo la roho ra mzigo la kati na mzigo ukodoka fili nizo wala lazim da sisi
Mwafrika ito jafili ha bure la te kaseti bure. C'est vrai. Et mwafrika ito jafili ha bure la te kaseti bure undu madhambi ya bure. Ya buangale mzigo. Undu madhambi ya bure. Mzigo. Bas madhambi ya bure mzigo. Undu madhambi ya bure. Mwanamshe ya vironzi anataula timrumushaho. Uto hafili mzigo. Mzigo kwa mzigo. Wallahi lazim. Ya undu madhambi ya bure. Matso ya undu madhambi. Ulimea undu madhambi. Ya babuhe uono mzigo. Ulimea undu madhambi. Matso ya undu madhambi. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye kana haina mwanadamu ya wanandrongo za haram huo nondrongo za haram zenrongo za haramu hizo hukause matso kujazangalia tena waunda alama dhambi. Mwenyezi Mungu yuhutia iman, Mwenyezi Mungu hunika iman. Watukufu wa khairu wakati wa magharibi lazima rejuheri swali haukana deja wakati ngomshashi. Cinquième chose mes frères et sœurs, c'est ça, on a dit beaucoup de choses, on a traduit en français, machallah, on a traduit en français les 4 choses que tu dois faire pour débloquer la situation. Le 5e chose, ça, si la situation c'est très compliqué. Yani si tu fais le salatu ala nabi, et tu fais le istighfar, et tu fais la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, et tu fais le 2 raka, mais toujours la situation toujours ne change pas. Comment? Maintenant tu vas retourner le très puissance pour débloquer. C'est ça. Le 5e, ya gondo wa loze ngondo watsamba ze mbamafiti. Je, eka huswalizera kaza haja. Kujaona zanongoza change. Hujana ila la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Osijidani. Kujaona za change. Eka hufanya hizo pia hujana uswalia mtume kabati. Zanongo pia ufanya kabati. Basi de yinu de yatsanu. Yatsanu yinu ngondo watsamba ze blocage. Je, hadithi ya mtume tena. Hadithi ya mtume, hadithi de prophète. Yinu hadith, maintenant on va aller le 5e. Si tu as fait la prière de Hajj, tu as dit tout ça, tu as ça, et toujours la situation c'est compliqué, les ennemis, et toujours le travail, ces problèmes, beaucoup de blocages. Maintenant le 5e, qui va débarrasser tout ça, qui va débloquer tout ça, le 5e. Yatsanu, yonde ya royal secret. Inch'Allah ta'ala, on va parler de ça demain, Inch'Allah ta'ala. Ngarjuzi ya rtoe fatiha, araraja rtoe fatiha, ngabuandua nibesha message zinji imona WhatsApp, tiziwono zinji imona WhatsApp, njawahi na wajibu, amjo wajibu Inch'Allah ta'ala, amjo zisomandro ni wajibu, aizo ngabuandru na wawana wapeha message, tanjahi na wajibu, ambao wanzo towe swadaka, shati jotsaha ekamrungu nibesho message, yambio wanzo towe swadaka, mria fixe, yanambi yukana, dawala wanru wanjo mro moroni ukaonga ruwasaidia wazentuzini mria fix ili nimnikele dzina la huwa lo moroni haumri ambio kabofu yesadaka ya hangu daila lokali ya humsihiri ne madrasa ila ya hemzadze ulokalisti watoto wasomao ili ni hunikele dzina ujo uposi ikangawe Marseille wati mpaka uposi ngotujo nambia ni hunike nimero telefoni ngojo mpara umwere direct amjonika telefoni upare umwere kangawe Marseille vaheyeye sheka humwera ngojo nambia ili ni juwe kangwa nzo unjaru mwedu wa hauja ngojo nambia kabofu amnani kemdadze ula mbendu fulani timnika imdadze baingu joni parana nambia wa hefundi ya njulizo ka tini kwa mbendu fulani mru fulani unambia le dzina ili nregistre nezendongo eshele du warjoka ifanyese manager ikamruge Marseille ikamba ngonzo unike wala ulo Marseille abati mpaka uposi ngoto joni nambia unike telefoni upare mdadze umbeshe shawu njulize sheka ngobe homoroni abamjo unike numero telefoni mjo unikale dzina uve homoroni alafu ngojo nambia kabofu mrado precise bo famjo ko posiria ili nimnikele dzina ria wandu hatu pia kwa japaro bloke wa ria kabati problem be shambilo kabati mapesa sha Watson ki wandu hatu darasa ria kwa dota bishua kabati mru wa hatu ya paro blokewa shamone gramu mrere nga troafu wa yeto blokewa western wakati mru blokewa abampaka unambia uni fixo kabofu amjo posi western ndio niyo ili ntahe dzina la tu blokewa western ni hunik shekaria tonambia ria ye madzina hawo darasa pia yo libroria kabati ya paro blokewa wala mru kado blokewa ria aizo tjotsaha rmaze mesazani mrado precise abofu yesodaka hiyo ngamanzo ende maore kataba mjo unikadzina la mrulo maore ube mrado precise au mrabofu wende ujuo mrado precise eshele hosoni mwa Mungu mruna precise kabofundi yesodaka nanzo ntowe unti harimwe dua au utintarmwa dua sha yinunga mwanzo sha isaidie wala wanjo mro hau afamjo unikadzina la huwa habofa daila madrasa ila ya kalist baila très importante na mdadze wala nendrin afunu unike direct ambe nono ina mwanzo mbeshe mnashio ni usomo bonze nunik hau ambe bofu wende uju wakati hau ambe kabofu wende uju ikahuna ambe kamini shwazisa mjo shwazisa njo unik
hauambe mahala fulani mndona do hamba zeno hizo très important amjoni samihi eshele owandu wabehe masuala mwandu ambao kabo funda mwanzoni be swadaka mndona do precise ranguka ngujobe haria ye monogram ye makuswada hindri bofa mwanzo ende hari mwa msiri mndona do precise haubofu wende ujuo tswangale zulo mwafaka zulo khairi bofu ndonde ujuo kama tsabu mre kaona mbiani tunguo sebo ikawe hutunguo mahala tuhamba direct hata mpaka dabo ngarjo honana Mwenyezi Mungu narnikeza khairi Mwenyezi Mungu arnike baraka na maisha mema Mwenyezi Mungu yarnike bahati njema uando kaunjo hina soma ze message za hao hata messenger ngizo zinji amjola uzambabi ni some mbabi ze messenger amjola uzambabi nisome sha imone WhatsApp amjozibu abo masupi yanzisome nizireponde inshallah mrati jotafijo amjozibu nisome inshallah nizireponde Mwenyezi Mungu narnikeza khairi arnike baraka na maisha mema na unono rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama Mwenyezi Mungu narnikeza khair yarnikeza baraka na maisha mema Mwenyezi Mungu yajalie maudu mercredi honre jeudi riwone sadaka zijo wasuli moroni tena ngarjo kumjulizanie video ekawa na nyasi wa heza nyumba zanja mro wasangwa nikiwa we mapesa arjoka wasaidia ngarjo wone video kamwa benze nezahe lokali ino kabwa sawa roha wandu wa khairi wasaidia isai hulwa ngarjo wonaye mahfali yijubira directi oharimwa umraya wakalist bofu yekemdzadze woyi hasange mrumdo gazi katushindo somesa kabajoka wandu wasomesa mimi ngamia kote yabo kalist mjane na do somesa bofu ekanga mrumbaye usanga we mrumbaba hufu ayo wanango ya mwajo do somesa Sumaya international Sumaya ngujana do somesa kutokuyo lokali ya dini mtujo changa bene mdzadze wongu do somesa bwatandi atosuka tushinda ekasange feblu katushinda ya somesa mimi fundika mya mjodo birabo somesa kwa yote hule na umrani hatu kalist yose palwe denula mjodo birabo somesa yo khair yo din le somesa wanro swali sebo ekanga memrumba Sumaya mjodo do somesa ya somesa wanashi Sumaya Imran ujo somesa wana ume Imran ujo birado somesa c'est bien yani yeka Imran nge okipe kabatotsa hamrumraja do somesa yomba hanu ya dini ya uswali na usoma wanrado swali we soma alhamdulillah yotsi leo handa wakahandisa wandisa ranzi hala ndu somabo aizo yabo yondongo ya khairi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim allahumma yassir lana umurana waftah lana abwab alkhair warzuq lana rizqan kathiran tayyiban mubarakan fih allahumma ya muyassira kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull farid wa ya munisa kull wahid wa ya muqawiya kull da'if wa ya amana min kull mukhif yassir lana كل عصير فتيسير العصير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين مفر الإسيق الدمي إن شاء الله تعالى وشكرا جزيلا